Honorable MP and former CM of Tripura as a guest of honor, Shri Pradip Kishore Debarma, Honorable Member, PT, AADC and Supremo Tripura Motra Party, guest of honor, Srimati Papia Dutta, Honorable State General Secretary BJP Tripura Pradesh as a special guest, His Holiness Bhakti Vijay Bhagwat Swami Maharaj, Regional Secretary and Director, Chief Guest. তারপর আমি অনুরোধ করবো ইসগিরের প্রেম সাগর বাবুকে সবাইকে বলবো জোরে হাততালির মাধ্যমে সবাইকে স্বাগত জানানোর জন্য। আমি প্রভুজিকে অনুরোধ করবো সবাই জোরে হাততালির মাধ্যমে আমাদের অতিথিকে স্বাগত জানিয়ে করে দেবেন। আমি প্রভুজিকে অনুরোধ করবো স্বাগত জানাতে আগরতলা। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। মাতাজিরা জোরে উঠে খুলে দেবেন। প্রভুজিরা সবাই একসঙ্গে বলুন হরে কৃষ্ণ 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 हरे हरे। अच्छा दिन में आप ওনাকে স্বাগত করছি, আমি স্বাগত করছি। তাই হয়তো আমাদের একটু অসুবিধা আছে। সর্বত্র সুবোধময়ের সবাই বুঝতে রয়েছেন আমরা সবাই नमस्ते रेवती कांतो नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलराम कृष्ण नमस्ते धरणीधर प्रलाम्बर नमस्ते तूत्राहिमां कृष्ण पूर्वज जय देवी भक्तिदायी प्रसिद्ध परमेश्वरी जय देवी सुभद्रतां सर्वेषां भद्रदायिनी देवदेव लीलाजाल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। जय श्री हरे राम हरे कृष्ण। सुभद्रमय
हरि ओम तद्विष्णु परमात्मनं सदा पश्यन्तु सूर्य दीदिवा योक्षुरा तत्तं तद्विप्राशो परमात्मनं ओम ब्रह्मो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण धीरे धीरे होते धीरे धीरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे नमस्ते बालग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलराम कृष्ण नमस्ते त्राहिमां पुंडरीकाक्ष पतितां আর যারা রথ টানছেন রথে দেরি করে টানবেন না। প্রথম বলদেব যাবে, তারপর পেছনে পেছনে সুভদ্রা যাবে। জগন্নাথের রথ